हेलो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो को भाई मैंने आज वीडियो बहुत स्पेशल अच्छी कारण गोटे ऑर्डर मत बाहर स्टेट रू माने गुजरात रू आसी तो सेटा गोटे फुट्र रथ गोटे रमर सेटा आम केमती कौन बनया टोटाली आम वीडियो साहाଯ୍य देखा केमती तैयारी होची तो तार पूरा मेकिंग प्रोसेस मुझे आपको देखेबी तो चलतु केमती कौन प्रस्तुत होची स्टार्ट कर सारे भिडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे देखापी चाहूँगी कि मु रथ 3टा करी मोर सोशल मीडिया हैंडल पोस्ट करी मेकिंग वीडियो तो थे देखी दिखाँ तो वैसे आपण मैंने भी ये रथ चाहूले ऑर्डर करेंगे मोर सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम फेसबुक रे ऑर्डर करेंगे इंस्टाग्राम आर्टिस्ट सत्यप्रकाश क्या डेरी नक चलतु वीडियो स्टार्ट करवा केमती कौन रोचे सांग मैंने आम प्रथम बेस रु स्टार्ट करवा केमती कौन रोचे तो प्रथम आम बेस स्ट्रक्चर गोटे सिंपल स्ट्रक्चर गोटे बनईदे तापर यहाँ मोर लंबाटा रच 9 इंच यहाँ 6 इंच यहाँ 3 इंच तो आम रेडी कर सारे चलतु देखा केमती कौन रोचे स्टार्ट करवा फाइनल केस आम बेसटा कंप्लीट हो सारी कि फिक्स है आम फिक्स करके देखा तापर खुंटी उठो तो चलतु कमटा को जारी रखा तो गाइस ये दीटा आम रेडी है यहाँ आस तो एमती फिक्स हम तो गाइस आमर बेसटा भी रेडी हो सारी बेसटा रेडी हो सारी आउे जो खुंटी लगे जो प्लाईटा लगे सेटा भी आम रेडी हो सारी तो चलतु आग को देखिए तो गाइस आम ए खुंटी कम स्टार्ट करदे तो किंतु जिनस गुड़ा भारी अलिया हो तो आगे प्रथम सजाड़ दवा पूरा अलिया हो पड़ी आगे प्रथम सजाड़ दवा तापर स्टार्ट करवा खुंटी कम चलो पूरा आमर चिकन हो फास्ट कलर दे देकी आपर को जहाँ हम तो प्रथम यह रहा एमती 1.5 इंच ये खुंटी रही आमर एमती उठो तो चलते प्रथम खुंटी प्रस्तुत करदे आमर खुंटी भी रेडी हो सारी तो यही टाइप पूरा घसिकी चिकन करदे तो आमर एठी मोर 24टा खुंटी लगे तो रेडी कर दीजिए तापर आम कलर काम ए स्टार्ट करदे तो गैस प्रथम आम एमती व्हाइट कलर मारदवा व्हाइट कलर पर आम जो कलर मारिबा कथा मारिबा तो गैस एमती ही मरा जीव तो गैस एमती सबुजाक मारिदवा तो गैस आमर खुंटी गुड़ा सब व्हाइट बेस मरा एबे ताकू येलो कलर देकी डिजाइन करवा गोटे रेडी करदे प्रथम तापर आउ सब जंग रेडी करदे चलते गैस आमर एमती का खुंटी रेडी है तो एमती 24 पीस आम रेडी है तो लगे ये तो चलतु आगे प्रथम उपरटा उठेदेवा तापर एटा लगे सेट करदे
ସେଟା ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେସ୍ ମରା ହେଇଯାଇଛି ତ ଭିତରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଦାକୁ ନେଇ ଆସିକି କଲର୍ଟା କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ୟେଲୋ ମାରିଦେବା, ଏଇଟା ବ୍ରାଉନ୍ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫିନିଶ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟି ସବୁ ଲାଗିକି କାମ ହେବ। ତ ଗାଇସ୍ ରଥ କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଗାଇସ୍ একটা বেସ୍ ଲଗାଇ ଦେଇକି ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଉପରଟା ବି ଆମର ଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟି ଚାରିଟା ଉଠିବା କଥା ଏଇଟା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଉପରଟା ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚକା ବି ରେଡ଼ି, ତାପରେ ଠାକୁର ବି ଆମର ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା। ଏଇଟା ଏମିତି ଫିଟିଂ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଫିଟିଂ ହେଇକି ତାପରେ ଏତେ ବାଟ ଉଠେଇକି ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ। ଭାଇ ସେଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଆଉଥରେ ବ୍ଲୁ ମରା ହେଇକି ଏଇଟା ଆମର ହଂସ ଏଇଟା ହେବ ଯେମିତି ଏଥିରେ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମର ଏଇଟା ବି ହେବ। ତ ଭାଇ ସେ ଘୋଡ଼ା ବି ବନା ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧା ବନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଦେବା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗିବ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ କଲର୍ ଫଲର୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଗାଇସ୍। ଏଠି ଗାଇସ୍ ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଇସ୍ ଫିନିଶ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଗାଇସ୍। ତ ଗାଇସ୍ ଆମ ରଥ ପ୍ରାୟତଃ ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ବାକି ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଖାଲି ବାଡ଼ା ଲାଗିବ। ଘୋଡ଼ା ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଚକା ବି ରେଡ଼ି, ଖାଲି କପଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଏପଟ ବାଡ଼ା ଲାଗିବ ତାପରେ ରେଡ଼ି ଆଉ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଗାଇସ୍ ରଥ କାମ ତ ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିପାରିଲି କାରଣ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ କାମଟା ସରିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିହେଲାନି। ଦିନ ପରେ ମୁଁ ରଥଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ରଥଟା, ଠାକୁର ମୁଁ ଆଗକୁ ରଖିଦେଇଛି ଭଲସେ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଗାଇସ୍ ରଥଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଗାଇସ୍ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।